समस्त को आज पुनर्बार आउ एक अध्याय आपण मानक मु स्वागत जनाए। आपण माने आमानकर ए क्षुद्र यूट्यूब चैनल माध्यम रे प्रचारित होथिबा छोट छोट संदेश को पसंद करिसंती, उत्साह करूछंती। आपण माने इति पई आमाने विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करूछु। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। एई समय रे आमाने आउ एक छोट प्रसंग रे आमाने आलोचना करिबा। प्रसंगर शीर्षक वास्तव ना अभिनय। प्रिय भाई भौणी माने आमाने समस्ते कौठी ना कौठी आमाने वास्तव विषय को जानिछु एवं अनेक समय रे अभिनय को मध्य देखिछु। मु कहिबा पई चाहे आज रही समय रे अनेक आमाने ए प्रकार कार्य करिथाउ जहा कि वास्तव न थाए एवं अनेक आमाने ए प्रकार कार्य रे आग्रह करिथाउ जोथिरे कि वास्तव विषय ही थाए। तेणु मोर प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आपण जो कार्य करूछंती आपणकर जो चरित्र रही अछि, आपणकर जो क्षेत्र रही अछि, एई सब स्थान रे केते सत्यता रही अछि, आपणकर कथावार्ता रे केते वास्तव विषय रही अछि, आपणकर जीवन शैली रे केते सत्यता अछि, एई विषय थरे आमे निज निज विषय भाविबा आवश्यक। अनेक समय आमाने निजर उपर कर्मचारी सम्मुखरे गोटे चरित्र एवं वास्तव चरित्र गोटे भिन्न थिबो। से भली आमानकर विभिन्न विभाग रे जेतोला माने काम करूछु एवं लोक संपर्क रे आसुछु, तबे सही समय मध्य आमानकर चरित्र भिन्न थिबो एवं वास्तव चरित्र भिन्न थिबो। मु आज सेई वास्तव विषय कहबा पई चाहे। आमानकर चरित्र गोटे हो, आमानकर जीवन शैली गोटे हो, अभिनय न हो। किछि दिन हबो आमाने ख्रीष्टीय संप्रदाय रे मध्य देखुछु, सेई भली विभिन्न धर्म रे मध्य रही अछि एवं धर्म कर्म को नै मध्य आमाने अनेक थर अनेक विषय रे आलोचना करूछु। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आमाने जो कार्य करूछु ताहा वास्तव कार्य हेबा आवश्यक। कारण आमाने बेले बेले केवल लोक सम्मुखरे आमाने उत्तम चरित्र प्रदर्शन करिथिबा, आमानकर कथावार्ता रे आमानकर कार्य रे अनेक लोक पसंद करंती, लाइक करंती, एनकरेज करंती, सत कथा। किंतु वास्तव विषय ताहा कि एहा आमानक पई प्रश्न। प्रकृत विषय कौन, सतरे कौन आमाने जहा लोकमानक सम्मुखरे कहिथाउ करिथाउ ताहा आमानकर जीवन द्वारा माने परिप्रकाश करिथाउ कि, ये हेला बड़ प्रश्न। बेले बेले आमे अनेकों को साहाय्य करिथाउ, ताहा केवल सोशल मीडिया पई हेइथिबो। बेले बेले आमानकर साहाय्य करिबा एवं जनमंगल कार्य को प्रोत्साहन देबा यह वास्तव विषय होई थाए, किंतु ताहा लोकमानकर दृष्टिगोचर होई न थाए। तबे को विषयटा को आज समाज ग्रहण करूछि, को विषय को ईश्वर जे कि गुप्त रे अछंती, अदृश्य रे अछंती, से देखुछंती, को विषय ग्रहण योग्य। बेले बेले आमे चर्च रे मध्य देखि थाउ अनेक लोक आउ प्रार्थना करंती, गिरजा जानती, से माने अनेकों निमंते आदर्शर विषय होई थांती। यह बहुत आनंदर विषय, किंतु वास्तव विषय कौन कौन आमे स्टेज पर जो विषय जो आमानकर व्यवहार रही अछि ताहा कौन वास्तव रे आम जीवन रे से प्रकार की
ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିବେ, ନୋଟିସ୍ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯାହା ମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ତାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଚରିତ୍ର ଅଛି କି ନା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଭିନୟର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ୱର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ବାସ୍ତବତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ନ ହେଉ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। এই କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାଇଅଛି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର, ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ସେମାନେ 40 ଦିନର ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ। এই ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସେଇ ଉପବାସ ବାସ୍ତବ ନା ଅଭିନୟ? ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ ୱିକ୍ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଲିମିଟ୍ ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ କି, ସେଇ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କି, ସେଇ କେତୋଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି, ସେଇ କେତୋଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେର ଜୀବନ ଏହା ବାସ୍ତବ ନା ଅଭିନୟ? ଇଷ୍ଟରର ଜୀବନ, ଇଷ୍ଟରର ଧର୍ମକର୍ମ, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଏହା ବାସ୍ତବ ନା ଅଭିନୟ? ଏହା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ଅକେସନାଲି ନୁହଁ, କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟରୁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ମା ମାନେ ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବୋହି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ କପାଳ ନାମକ ପାହାଡ଼ ବା କାଲବରୀ ପାହାଡ଼, ଗଲଗଥା ପାହାଡ଼, କ୍ରୁଶ ବୋହି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମର ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତର ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଫଲୋ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି।
प्रिय माने मु कहबा पई चाहे आमानकर दैनंदिन जीवन वास्तव जीवन हो अभिनयर न हो अनेक लोक एपरी भूल चिंताधारा भूल धारणा रही किछि लोक अल्प दिन पाई निजको परिवर्तन करती केवल स्पेशल दिन मानकरे से दिन से माने कौन सी निशा कौन से प्रकार कार्य करिवे नाही से माने से दिन उत्तम पोशाक पिंधि रहंती एवं अवशिष्ट दिन गुड़िक से माने पुनर्बार से ही पापरे से माने पतित होई थांती से ही पापरे जीवन काटती एक ही जीवन यह कौन वास्तव जीवन आपण ए विषय भावी देखंतु तेणु आज कहवाई चाहे आमानकर जीवन वास्तव ना अभिनय आमानकर धर्म कर्म वास्तव ना अभिनय आमानकर प्रार्थना आमानकर जीवन शैली वास्तव हेउ अभिनय न हेउ प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आपण जो कार्य रे नियोजित अछंती जो डिपार्टमेंट रे काम करंती जो परिवार रे बिलोंग करंती जो परिवार आपण हाउस वाइफ भाव रे अछंती जो परिवार जने उत्तम स्वामी भाव रे अछंती उत्तम बापा भाव रे अछंती आपण वास्तव चरित्र दियंतु निज परिवार को वास्तव चरित्र को प्रकाश करंतु आपणकर सेवा क्षेत्र रे प्रभु ताहा चाहंती आमानकर अभिनयर जीवन उपरे प्रभु संतुष्ट हुंती नहीं एई भली भाबी अनेक लोक आज परिवार को ठकुचंते समाज को ठकिचंते से माने केबे मध्य सफल हेबे नाही स्वर्गर परमेश्वर आपण मान को अनुग्रह करंतु वास्तव जीवन काटिया पई सहाय्य करंतु आसंता माने प्रार्थना करबा प्रिय प्रभु आमे धन्यवाद देउछु तुमे सर्व अंतर्जामी परमेश्वर सृष्टिकर्ता एकमात्र सत्य परमेश्वर अट तुमे पवित्र एवं धर्ममय परमेश्वर अट आमे धन्यवाद देउछु ए सुंदर समय पाए प्रिय प्रभु आमान को सचेतनर एक वार्ता तुमे दे अछ आमानकर जीवन वास्तव भाव रे कि प्रकार हेबा उचित ताहा तुमे आमान को चेतना दे शिक्षा दे अछ एथि पाए आमे धन्यवाद देउछु आज वीडियो देखुथिबा प्रत्येक भाई भौणी बापा मां को निमंते प्रार्थना करूछि बापा प्रत्येक परिवार रे सत्य आचरण धर्म आचरण करिया पाई तुमे अनुग्रह करो एवं तुमको जानी तुमको अनुकरण करिया पाई तुमर जो जीवन शैली थिला अनेक लोकों को पृथ्वीवासी को प्रभावित करि अछि तुमर से जीवन को अनुकरण करिया पाई सहायता करो आज समय पाई धन्यवाद दे समस्त गौरव आदर कर्तापण जे तुम्हर अटे तेणु माने धन्यवाद दे प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछु आमेन समस्त को धन्यवाद प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु।